Mejuah-juah man bantu jemaat DPKP Gedung Johor si Erkebaktin i rumah nari bagai pekam krina perpol ni Tuhan sing ikuti khotbah minggu indah. Salam sehat pingin mejuah-juah man banta krina. Kata dibata sisa man banta ibas minggu perdamaian indah. Ibas kitab Petrus. Mari si buka kitab Sada Petrus pintu telu ayat 8 ayat 10 pitu bagenda isina mari si oge ras kami rumah nari kami icenda nari katana bagenda ngenanami kinisran arkiteken perbahanan si mamuli dagi kedungena arsada min ukur duras arsada min penggejapendu si kalang-kalangan min kaum bagi arsenina dengan mesayang cana meteruk min ukurdu sekala nandangi si debana olah balas perbahanan si jahat alus si jahat entah sumpah alus sumpah tapi balaslah alu pasu-pasu sebab pasu-pasu mesti padankan di bata ibrai kenaman balu asum kam idilona bagilik tersurat ibas pustaka si badia kala si mesikal geluh cawir metua dengan senang laban si melaskan si jahat bagi pelaban si erbual arus jera ia ibas perbahanan si jahat nari jenari bahanalah si mahuli harus sidaramina tuhu perdamen alu bulan ukur sebab Tuhan tetap natap kempak kalak bujur jana tetap ibagi kena pertotonna tapi ilawan nakal sinalankan perbahanan si jahat isekin nusahi kam adi ergia-gia ukur donalankan si mahuli tapi amin nape arus kam ngenanami kinisran ergiteken kam dalankan si mahuli malam maatindu olah kam biar nandangi ancaman kalak cana olah aru atindu tapi Muhammadlah kaman Kristus si bas pusundu cana bahagalah ia selaku Tuhan ersikaplah kata waripe gunan cabab kalak si mindo gelak iterang kendu pengarapan silip iwas kam tapi bahanlah alu lemah lembut dengan Muhammad jagalah maka pusuh pratendu tetap bersih alu bagai adi ihina kalak kam kalak sin cekuraki lagu langkah si muhuli selaku kam pengikut Kristus jadi mela ia kapna erkiteken kai si ikata kena sebab ulin mengenanami kinisran erkiteken perbahanan si muhuli adikin enda surah-surah di bata asangkan erkiteken perbahanan si jahat secenda kata di bata si sehman bata perpulangan sini kalangi Tuhan lik kalak ngata kencang kalak Kristen lemah kalak Kristen lembek iwas ngalakan persoalan-persoalan sila bagi ukur entah pe konflik adikam isungkun payung ya kam ditahlang lik sada cerita guna buka ukur ta ope kita bengket kubas renungan ta sendah karena telu kalak si cimbangan telu kalak si cimbangan dua ersada kel arina si sekalak nari dekahan ia tadi si dua kalak jahat roserukurna la pernah ia puas nanangi kai si berikan Tuhan ibas geluna berbeda rasi sekalak nari dai amin pegeluna sederhana tapi tetap ia tutus ersembah ku Tuhan dengan katakan bujur ibas kai saja si ia loken na ibas geluna ibas ada paksa idilo di bata mo si metuana nadinkan erta si melala maka si dua kalak dai rukur dengan berusaha kugagelah na perbulangan na ngaloken erta simbuwaina tinading si metuana dai singkat cerita kencakrina ngo erbagi si dua kalak dai ngaloken simbuwaina asangkan si sekalak narindai tapi amin bagi gia lae erbancat tenang geluhna lae erbancat damai pusuhna justru arkiteken erta rubati ia dua narusur maka basadawari idahi sekala ibasi dua cimbang nasi sekala dai nungkun ia uga makalakam protes uga makakam sidik padahal kam ngalokan sisitik na tinading si mutuanta kai kam nunina ngalowi si sekala dai kai si kwalokan
Erta-erta tinading si metua ta enda, labo kap bekas latih kami. Maka sakai pesialoken kami, si breken man kami, ngatakan bujur kami man Tuhan, Nina. Minter ngalawi si cimbang nae, adi aku jadi kamu, aku langgit sini, aku lambiar ngelawan. So adi aku lembek, adi aku lemah, dedeh-dedeh kalak me aku, Nina. Kekelani Tuhan, adika mengalami hal si serupa, rasi turikan kami endahi. Kugange respondu. Apakah sikap sing ngatakan bujur man Tuhan, baci katakan lemah? Kugadage respon kalak Kristen, ibas ngalakan persoalan-persoalan sila bagi ukur. Mari dage ras-ras kita cermin, arah kata dibatasi jadi palas renungan tak endah. Kekelani Tuhan natsot bata endah. Emakap ngerana karena kuga Rasul Petrus. Mereka persingan sekaligus pergegeh. Mankrina pengikut Kristus si paksa si mengalami tekanan. Mengalami kiniseran. Kegeluhan sila nyaman arkiteken iaya-ayak. Paksa si Kaisar Nero si memerintah i Roma. Ibas tahun 64 sesudah Masehi, menimbulkan gerakan-gerakan anti Kristus. Semaka kala Kristen sili i Roma, ibunuhi, itutung geluh-geluh. Cenari gerakan menyebar ke segala daerah. Semaka lanai tempat si nyaman dengan aman man kala Kristen paksa si sebabna Rasul Petrus arsura-sura guna tetap ukur kala Kristen paksa si gela ola monce ukurna dengan nadingkan Kristus. Menakan ibas ayat 8 ikatakan na gelahna arsada min ukur dukrina sada penggejapan si keleng-kelengan bagi sir senina mesayang canang meteru ukur sekala nandangi sinebanna. Kata arsada ukur ibas terjemahan bahasa Indonesia emakap seia sekata. Adi nulih kita ku bahasa aslina bahasa Yunani ipake istilah homopron. Artina satu pikiran. Alu kata si deban. Arapan Rasul Petrus gelana krina kala Kristen paksa si sada pemikiran na sada pemahaman na. Guna kaikin ia ngenanami kiniseran kain dia palasna ia tetap ertahan. Gunar kini teken man Kristus. Semaka banci krina ia sada tujunna, sada visi, sada misina dengan la ia sitokanan ibas ngalakan ketertekanan Situasi gelu ibas paksa ngenanami kiniseran tentu bagi saja melemahkan ukur. Tapi adilit pemahaman siku kaikin tujuan dengan palas semaka kiniseran tentu lanailik pemberontakan man Tuhan. Lanailik penungkunan kugama kabagi Tuhan. Tapi justru mereka gagas simbaru guna pertahankan kini terkena sepenggejapan si keleng-kelengan lah egois lah menyelamatkan diri masing-masing. Engkai maka hal si ituntut Rasul Petrus mankrina pengikut Kristus paksa si Arkite-kitekan biak geluh kalak Kristen memang kin bagi arusna. Ipandang, ianggap sesat, ianggap ngelaini. Sebab bagikin kalak Kristen arusna harus tampil beda. Maka ikatakan Rasul Petrus ibas ayat siwah ola arbalas nandangi kalak sirbahan jahat man bandu. Bagi pe ola arbalas nandangi kalak sinumpahi kamu. Tapi balaslah alu mereka pasu-pasu. Ibas terjemahan bahasa Indonesia pasu-pasu artinya berkat. Alu kata si deban Rasul Petrus ngaju perpulungan pak sasi gelana notuken memberkati orang-orang yang menindas, yang berbuat jahat, sinumpahi ia pak sasi Tentu secara manusiawi labot terterima kita Uga maka banci kalak sirban jahat man bantah si totoken si pasu-pasu ia gelang menjua-jua geluhna. Sedangkan getuk kalak saja kita si balas ngateta. Dan lebih-lebih kasang igetuk. Kini seransi nanami kalak Kristen pak sasi luar biasa.
De balanai ernande, de balanai erbapa, de balanai sepekade-kade narkiteken nggo ibunuh. Tapi ijema Rasul Petrus ngaju arsada min arindu sada panggejapan kam segelah nabaci, tetap ia megegeh dengan ngasup ia mereka pasu-pasu man kalak sirbahan jahat. Sebab adi perbahanan kalak si jahat, ibalas alu perbahanan si jahat. Lakin kap nunggu seri duana. Karat biang kita si karat kabiang kai kak dunina kalak kita. Adon nggo seri bagi biang daim bagi. Maka kalak Kristen labanci bagi. Kalak Kristen harus tampil beda. Semaka ia Rasul Petrus pasu-pasu kalak sirbahan jahat man bandu. Gelah olah seri ras kalak sirbahan jahat endai. Apakah hal si sirbahan kalak Kristen dikatakan lemah? Justru arkiteken kalak Kristen lebih asang kalak si deban. Semaka ia ngasup mereka pasu-pasu, notokan segelah nama juah-juah kalak sirbahan jahat man bana. Hanya orang yang kuat yang mampu memberikan berkat. Bedana kalak Kristen. Makanya bahasa ayat 12 katakan sebab Tuhan tetap natap kepak kalak bujur, jangan tetap ibagi kena pertotonna. Tapi ilawan na kalak sinalankan perbahanan si jahat. Artina kai kalak sirki diteken man Tuhan, labodahin na erbalas. So adilit kenca kalak sirban jahat man kalak si bujur, Tuhan imbang na. Cenari selanjutnya katakan Rasul Petrus, kalak si ate nang geluh cawir matua, laban siya melaskan si jahat, laban siya erbual. Cenari harus ia jerak ibas perbahanan na si jahat, erbahan menghuli, darami perdamaian alu bulat ukur. Lamin si harus jadi perayakan geluh pengikut Kristus. Maka katakan Rasul Petrus, amin pe harus kamu menanami kinisran arkiteken erbahan menghuli, malam mengatendu. Asangkan arkiteken erbahan si jahat. Engkai sebab Tuhan imbang kalak jahat. Alu kata si dewan, Rasul Petrus ngajuk perpulungan pak sasie. Gelana olah min sia-sia ketutusan nak kideka edam. Olah min sia-sia ia jadi kalak Kristen. Sebab keselamatan go iberikan Tuhan. Olah min sempat keselamatan pulah ibasia nari. Sia-sia ketutusan nak kideka edam. Kekelani Tuhan, lid dua hal si menarik agenda. Adi si kaitkan kubas kegeluhan tas tetap wari. Si pemenai maka situasi kalak Kristen si paksa si ngenanami kinisran. Lalid ingan si aman, lalid rumah si nyaman man bana. Tentu banci si bayangkan secara manusiawi banci saja kote ukurna, stres, bahkan lebih parah lagi depresi. Maka arah surat na Rasul Petrus ngajuk perpulungan segelang peturah kinirsa dan naras. Segelah na arah kinirsa dan na ia banci siap pula bulan dengan saling pegegehi segelah na kini teken na lamonce. Maka man bantap komunitas penting. Teman sepersekutuan penting ibas geluta. Milikilah komunitas. Teman ta seperpulungan teman ta guna siap pula pulan si keleng-kelengan gelah na baci kita radu ras ngalakan perbeben geluh si erbage-bage khusus na ibas paksa enda situasi geluta menang-menang bali ras perpulungan Kristen paksa sinai adinai iya ayah igombang-gombangir kita-kita mempertahankan kini terkena. Genduari enda situasi tak lebih pelik. Pergumulan penyakit raspe virus sini hadapi dunia saat ini. Maka pandemi COVID-19. Subuh anak-anak bagepe orang tua itandaina gelar virus corona. Sebab eikin si jadi permasalahan ta genduari enda. Semaka deba si idah turah seninata lanai ernade lanai erbapa. Lika deba sada jabu krina mate. Tentu situasi si bagai peturah kebiaran ni bas pusuta. Baci saja secara manusiawi adalah megega ukur stres, depresi.
Tapi mari si pakai pedah Rasul Petrus eda guna si praktek kanibas geluta. Milikilah komunitas yang setia. Teman tak sada perpulungan, teman tak guna pegegehi kita. Siap pula pulen kita ras teman tak dengan saling notokan kita. Ibas pertoton siapa atat tiap berengi. Segala radu-radu megagah kita kerina dengan arsada ukur tak radu-radu menjaga kesehatan ta. Si ajar-ajaran kita. Sebab kesehatanku mempengaruhi kesehatan du. Labor kita kan aku sehat kamlang la urusanku. Labanci bagi kita kalau Kristen. Tapi radu-radu lah kita saling perhatikan dengan saling menjaga. Sebab pergumulan terseri. Biak gelo kalau Kristen emakap si keleng-kelengan. Saling nampati. Si peduakan kalau Kristen pasal si ia juk Rasul Petrus gelas si keleng-kelengan bagi kala si Ersenina. Kugakin kala si Ersenina. Kala si Ersenina megati kap rubat. Payo kap detalang. Desken buluh tengah kerangan. Abai buluh si deherna. Adin gong kencara angin rembus. Mesti degesen. Buluh si deherna mesti degesen. Bagai mau kegeluhan kala si Ersenina pe. Arkitek deherna banci ia megati rubat. Tapi kala si Ersenina amin pe ia rubat banci ia minter saling mengampuni. Sendah rubat pagi ku kasih cakapan. Lalit elem-elem. Engkai arkitek lit ikatan ibas ia. Bagaimana harusna kala Kristen. Si keleng-kelengan deskan kala si Ersenina mudah mengampuni. Lit dia sila bagi ukur pagi ku kasih perkuanan. Erkiteken lit ikatan. Ikatan ibas erkiniteken. Simper sada ukur takrina. Erkiteken lalit si elem-elem. Labo bagi Absalom ras Amnon. Absalom lit turang nasi gelarna Tamar. Tamar enda icedai seninana lainana emakap Amnon. Emakap 2 tahun ipendam-pendamna dendamna Semaka lit kesempatan na ice mo ibunuh na Amnon. Seninana sendiri, seninana sada bapa. Semaka kaya akibatna benne kedamaian. Arlalam arbahan turah rencana-rencana si jahat ibas ukur Absalom. Maka kita pemetenget hati-hati adilit dengar kita si arlalam olah sempat turah rencana-rencana si jahat ibas ukur ta. Sebab kala si arlalam go pasti jahat ukurna. Kala si jahat ukurna berarti ialah Nabi Muhammad man Tuhan. Maka naninya Rasul Petrus daiman perpulungan pak sasi tetaplah Muhammad man Tuhan, pahagalah ia selaku Tuhan. Gelah malam atindung geluh, ngasup kam arwahan perdamaian, alu bulan ukur. Temata emakap ngelakukan perdamaian alu bulan ukur. Ibas minggu perdamaian indah, kita isingatkan, maka perdamaian emakap misi Tuhan Yesus kudoni indah. Manusia si erdosa iperdamaikan ras Tuhan di bata, arah darah Kristus. Arah kematian na ikayu persilang arbahan kerina mata natap kempak ia. Sila erdosa tapi iukum. Segelana manusia menyadari dosa-dosana. Si harus namin ia iukum. Tapi Kristus gantikan ia. Maka aku gada ge respon tas laku kalak Kristen. Ku gada ge usaha ta guna neruskan misi Tuhan Yesus basdoni indah. Ngelakukan perdamaian. Nungkun kami man Bandung Rina. Apa ikam pernah rubat la siangkan sigangan sora la sependapat ras temandu sobo enda seisi jabundu bagepe tetanggandu. Tentu secara manusiawi rata-rata kita pernah terlibat kubas situasi sila dami. Ada kami ngata kenca maka perubatan la siangkan la si periahan lit nge pagilala. Gundari kuga carata ngubah kenca jadi perdamaian. Perdamaian tercipta la berkitekan go keri kala si mogombang. La nailin imbang.
Sebab damai tercipta arkiteken ada usaha. Inilah kaisi katakan Rasul Petrus si bas renungan tak indah. Tuhan tetap natap kempak kalak si bujur. Adilit kalak si jahat, Tuhan jadi lawanna. Maka bicara lit pe kalak si mogombang, armahan jahat man banta. Adi si ingat si labo kita panglawan isa. Labo kita pangrubat. Kita kan te kita Tuhan natap kempak kalak si bujur. Maka mari jadilah kalak si bujur. Gelahna olah sia-sia kita jadi kalak Kristen kita kaeda. Mari daging si persada ukur tan neruskan misi Kristus bas doni indah. Menciptakan perdamaian. Benakanlah bas jabutan nari. Senari ku lingkungan kegeluhan ta si tap-tap wari. Seku lingkungan bergereja. Ras temanta seperpulungan. Segelana alu bagi atan kita guna ngaloken pasu-pasu Tuhan. Malam ate tandalan ingkilo eda. Amin. Tuhan si pengasuh kita kerina.